me dear kametu for say beginning na e bia be mo hia mo 2 weeks o kasa bra ne fia bra sister enko cause obi o hono ma o pe we use keke ya na sa dewe na ya na most times na mean youth na so se wo twen obesesa na sesa ni ma na wo twen wan sesa mfe da for ha Case Ben TV me ma wakwa basron kokra na enanu ye ba bedin komo bi afa eye relationship ho we ye relationship talk e bia na tese we ye na mi gina ma ne so e bia na ne be ma bi ehhehye honom na wo ye pan but afi de wasesa enti kwa be fa so abehu se nipa na wo ne te no odo wana se wondo some of the red flags that is bede dia ma hu se nipa yi woya na se wonye obeboa me na se womboa me na te sentempa na watwo ho efini nchen ententem midin ede na na sewa na menya eya baba waso no bi ewo mentem ha me ne no eba betwetwe nkomo yo no se ba eye relationship talks a che say wakwadare mu ye papa ai efa brabo ne relationship nya wade no che say wadoma sukoye obapa ninya akwaba ya me die na ti say oduma nkoma daro pesa ho ofeni de bi e bi beka ho nyame eja ai and a topic for discussion we ba behwe se woni oba and ye be kasa fema no woni be mate ekwan be fa so hu se oba me ya meninity opeme ana se won peme enti no mam ye sha se ewo empenifo ka se woni obi twempna ana say in relationship bia no tia was say communication yenkita hode ekoso enti mi bisa se enkita hode yenkomo no enkoso a eno etrese be ma no mpewana oh dedi kan meda ahwefo ne etiefo nyina so mama makwenya we ya mesome ba be twere ma adwen na metu emabunu efofo se oni be ma wo ho na se communication enye active ebi wo ho no ma e depend ejuma a wo ye okay se obi wo ho no ma ye ejuma a ye wo mi obebe ejuma be 9 obi free ha no na ade asante bi a time na e bi na onye ejuma no what I say na onye ejuma oni wudi enkomo echebe 2 hours 3 hours se o start ejuma say 2 hours so te eba be wana unsa ejuma so de enye wan kasa we ejuma we bie se wan kasa wo dia krampo na se ejuma ndemo na ejuma na ekoso no onema bi wo ho a esote otite so but be ma bi so wo ho no ma se ompewa se edikan ana se beginning mo se relationship ahase bia no nipa de timi frɛ anopa 7 mo be kasa manabo 10 3 hours no ene mbe kasa na mu hu de mo afena mu hu de kasa wese o a utumus a ye sha ase no ye sha ase na se ye hu ye hu no na bibia o ye kasa se even camp no se o ye bibia o ma me hu obia ama mi yese yo enu ntina mi ntimi mfrɛ obo on frɛ biem anopa se o sorry anopa 7 eno bi se baby how are you doing onye biem obo a egboto obo sa afre nti se sha ase a anopa de obejai but obefrɛ wawia ebu also je anopa no eje awia numre so de no afre oye adentina oh my busy nti so won yes so woni be ma wo honom na wan se enye adwuma nti ana adwuma bi also so there is time for everything okay dey all be co break nti co break e wo so wo ma oba ne hu se oh mama break mi yese enye se woni nipa ne kasa o phone so kwa na yenkita ho dey it can be text bet me text ni pa text and be less than 5 minutes so text ne so ban so no so background no cause obi o hono ma on text still what I say and as on frau the first now frau I mean me hu ni say first now frau me na say o text me a na say me ye hu say bibi say wonye adwuma me kama obi a on sheda nya adwuma what I say utumu say nipa na kasa o lose interest wo mo wan kasa wo hu ne ne me obo ha so obe fe ko frau hello yes so first of frau baby obeka yes adan me ye obe ma straight answers eno obi o nso afi kwa na mpana atwene che se ahya ase enipa no se bia obefrɛ wa na bia opa bibi na afi ho e bia no pesa obesra no ene de keka ho eno so ebesi magina so aka se enipa no mpɛw oh se unyo obi hye mpana chance ahyase ana se bia unyo obi start a relationship na bia me de kametu fu se beginning na e bia
be mo hia mo 2 weeks o kasa brand fia bra sister enko okay cause obi wo hono ma o pe we use keke but as obi wo hono so obetimi a twen 1 year eno so onya wura ma let us say on na bibia dey at konti se wo kwa se relationship e be gina no wan kasa wo hu ahase no de be gina no wan kasa wo hu de engina so no hu ese be de engina so a yes ultimi give it time ma etimi sesan eye no kre se bia nipa ne nye o se me twen kakra bia nipa no obesesan eno no eye edwuma sa ya na sa de we na ya na most times ya na mente youth na so no se wo twen obesesan wo twen obesesa na sesani ma na wo twen wan sesan so e na o kan enti afutu a me de be ma wa wutie o sha ase na wo se a ni pen ne niema wa suban so set se nyin se ye den ya ebepie de ye obeyi bibi wo ho no mewiase de obi a wo ne nanso no kre obi a e wo ne nanso but obi wo ha ne nanso ba sister wuntimi ntu anu enya asem keto akra wuntimi nya de enso anu enti se bodwem e fama me gidi se wo sua bibi pa e de afim yes se wo kọ na se obi tu ne bafo a na se nso afa bi na de abo okotodwem kama na nso wo de bo obra ai Hillary amayati ase wo se nipa no woni ne sha ase ani ye bi bedadi ama hu se nipa we omboa me enkasa obesesa intini menene etina sa wo yes why a very big mistake Hillary na mama mbisa bema bi so no ma woni ne sia o ye secretive on kana some fan show sani pano so no betime agina so aka say on pew oh eno de fa bebre no ebe depend nipa na hyase okay obi wo ha oni ni parents and tena ye de but untumi nka bibi ha na parents ni especially omo obeka mama say a twaso me yese me de opeka sa me de nti nipa bi sa no se obenya obi a obeka no ho abrabo ma na so na dwe so ni betu anamo abrabo ma untumi nka na asem bebre nya de encho no cause ya fa antete no when siasa ade no ni ba bia de yesika no bo ko obi na no aka na asama chewa na ye ne ya nti fa ba bi no bebre na agina parents no but be ma bi wo ha ni tirimu yesuma to the extent say wona net ho wo hu se ade a o ye enye but obeyi nani aye obeka se wo ehu minimo bi oni ne girlfriend eti akwenya bia ma na wo kwa abroche wankra eye ne girl no ne neti no nipa bi se no ye trimodin wo ye wiki ba mofuo enti na se oba bi hwe yenya wo se ohun se sade we ye red flag enti no wo twe ne hu kra free be ma ne ho ana woni mo anten se woni be ma ti no secretive awo eye afa kasa hye no se de mo na wo de kasa hye na be ma na kasa bo ba bi wo ho no ma ono ne kasa e bia okọ ejuma waba ude ko say me okay o kan na no so aka o so you okay dey na am so wo yesa bibi wo ha wontumi nka ntro na sa oba so say ukunu ana sa wo boyfriend efe ejuma ba enya ehọ na wa utimi hu se nipa no appearance no de buy no enkoyi a enya ho na wo say ukobisa ne say ni dey e ko say twen kakra mane relax wo pe krampa so she siuta raw no abie ne batem eja na out ne nchen de won self fa ne tiri hu ubedi dan menya dan ma menye sei hu se ni mood na owom no sesa se ni buafu na bia oh we dia se ne ni ba fie kakra na wa bisa no what asa no bisa be ma no ye hwan obe ansa ti se die why na adwen say won ka but ono kwa wo de kasa hye ni bebre kra obe ka atro na ye hwa de be ma bi so ho no ma woni ne tia asem nya asema na ne bofu ne bufu ntentem be ma sa no eno no chese obe ye be ma papa de ama wana say wo hu sa wasa wo twen wo ho kra ntentem hwe woni mempani forecast em bi say be ma ibi nyakopon kra ka e wo bible say be ma ene yetire what I say ebusu ebien be ma na yetire na sa wo be ma no wo bufu di kan jam ene na fie de ne be ye wo ho okay bibia ni ho anasa asem bia ni ho aba ye de sika ye twetwem anu ya ne de ka ana be ma ya ni bufu ntentem ne bra sister metu fu se twe ho ntentem cause be ma kron bibia obetumi aye e fani nipa kumkro betumi ai obi so ho ye too jealous so mo so bi kwa frɛ wa che say de wo be ye no eno na ntwe say o mo say esa na se nipa na odo
enti na wo yes a ebi wo ho oboa ojeju kokko so akoja osubre ni na se wadane ne ho ono a waye ne ho kono ngo ono a won so a ono so a o mo bi nye de enso ni pasan right na so obeseu oba beseu ba ye wo jealousy bi wo ho no ma wonim se Abigail uye adwuma ekra de nyame aso wawari ekra de uye adwuma ukunu ni medwuma a wo ye ese as a journalist there wontumi nkasa woni manko a ne be adwuma at least obehu mema no bedi agro bedi nkomo bo betwitwa pictures na me kunu ne wa se mi kunu no ma no mi ntumofo se wo ye adwuma bi na se wo kunu no wonfo a wo so anasa wontaa wachi a twon hontem te se Abigail ye journalist ya wawari da hase ye de nyame asesa wa na se onim adwuma a wo ye onim se adwuma wo ye nipa ho adwuma ene wo ye na wo mu se one be ma gina ho abukofo a sister twon ho na je se be ma kro no omo wa adwuma na wo ye no kra no omu sanko obu obo se Abigail ekọ hanum sei mini adwen papa boni bia ede taneti cause na juma nte ede ya me bem kaka na se no sa na se trust issue se wo ho na sa woni be ma tene no won trust wa ene de me se ye gina eye mmema ne nko aso eye da foforo so no eye ade se ede e ma ne so de beba mu panti mmema se montan mu kutu emfa emame na trust issues nso no e chere se nipa na bia won do se bia nipa no wonje wundi jide kete kwa ni ho a wo de ma wonim ye ka asem bi se anase ade bia wo be bia na agide anim no engina okay me se sisu biem ade bia wo be bia agide anim no ntimi engina nti so woni be mate ho na wo se wo ye bibia bia wapie wache wo ba bia baby ye se ni sei na ma me cheye osibue o kakra na o se doubt o anu ho no obetimi woni mu hu bibia na so onimu yonku bi otimi friend asem chese wonya confirmation free baby ansa no waje wad nipa kro no sister omwo atwo hu free 110 entwen amani ntija ansa no wa adwen so obefa ho adwen cause but Hillary man se wo twe ho ne nya easy sa o ebo ho no ma na ho akodim cause odobi wo ho a chewa wo twe ho baby an enti no sa no beden na betimi atwe ho because I had heading power one to send me a meeting me no ye shia to send me doama to send me hu de messiah oba no de wo re nyina ahye me yeah ebeye ya enti na sa wo kofa be ma na sa wo ne be ma shia sister emfa be ma wo do ne bro so samom na nipa no wo ndo na be de na be timi ne na tie me nka sa wo ndo no me say won say odo bi o ha obabi otimi to do ma chese oyi ne ho ba bia bibi kran po ne be ya boy yi bo wa otan kakra bia na ne buafu oyese ehun so oni oba gina ho na ne buafu ntimi most of times be ma oba okwa akofa be ma odo ebro so okay and no san relationship ne ye de ntimi gina ma ne ye de cause oya ade outumi so feel wo ya down ti ubufu kra na ne yem hwehwe ne se je obeja ho ya de akoba to kofa de wo do ne bro so a ono kran po no wo hu se girl yi BBQ to e metin na comment e ne ohun se obeso se ja kwampo obeye de be sa to akoma ne mo enti no ne sanna uwo ma na wo kono na ye say impenifo say ohun se we njai de wo ya unya adache be ma bi so ho no ma e den so be ma attention eno san bet me gina sa ka se abrante me hwe na wo mpeme because o ma attention ma wo ma mesra no ono so che say da bia o make excuses instead say bi obehunu no make excuses e bia me ko ha me fa he eno sa na betima ba ka se nipa no ompel unim ya na unim se emma ye pay attention pa ya ye pay attention emma ye bia wo ye bibia pese bibia ye ni eba ye ho so ye ni eba ye ho so enti se be ma obi o hanom so sase na me di kan kai obi o ha ne fie we nya sa antete ye no okay ata sente fa bi wo ho wasam na motenetene wo mo e bia baby say time say obi o ko ne girl tene say girl no ayemu dia o mbisa ne sa den ono so etwi ne ni no wote ho ne boafu nti mame nso mame ntina me ba bia kyena nko na but e bia na oba no wo yesa no opesa wo twi ben no ata say na wo so ni mu obi o hono ma ebu obi o se ema so study o sade obi o papa anopa bibia anya no all of a sudden na ne buefu o pesa wo suso ni mu keke no kwa no wo hia but me ma bi o hono ma
won say ne girl anasa ne iraye san o che o de bia obuefu obuabi o ontimi nka no straight say bia baby me pesa o back close to me ontimi nka make us say what are yi when you rough e bia ni o into san o baby bia mons me girl yi anasa me yi me baby e me say ohia bibi nti ani bibia ne wo say o ye den o kan ti so won say o girlfriend eye bibi sa bra nka se bia ai ena ono de opay bufuo ena seconds bia there bi emma de ma ye no ye pay attention pa especially say ono friends esa pie krampo na onyo mu na ne kokwa ena Hillary or Telly no ai nti mema me gidi se musua bibi e wa ha sei woni oba ne te e ma ye ta ye sa pa ena hwenye no wa ka nani mesisutu asa de wa ye mood no ai wo hu ne sa na nya abufo de krokro no twene ben ho na chese ye bibi akama abufo ni bibia betiako na yo be ma bi nso wo ho no ma chese mo wode mo dia wodo but mo tisi abonten dia wo mpese obi akra be hu se chese mo wo ho obi kwati me dia obi chese ne sister enti nipa bi sa na wo sa wo tokoso ana se o na se nipa we de na chese ondo chese abonten on ben wo no wa ji na ni krampo dia ma especially say am di ohun ne friends krampo ohun so ya on country and the friends say pedi forecast am say wo domia domayemwa enti say wo enye dem nkwa na wo so shows dem no hwan ne wo ho no madam fu bia ni ho make so girl yi adi wo dwane no me na me boyfriend dey say we say na nkodu ni pem na wo koteata na na edem but most of the times memo mo yesa na chese ondo oba no ata say ondo no nti say wo don why wadwen say wo pe no anasa woni ne betina atu anama one sister eju wa yonkufo mu kra na wo say wo so ne so eno ne sa no wo didi anasa o checheche no ho kra na say ayefe good ono na ma wo na wo say wo man mura no man yele e man hi but ujum nipem especially unamfufo na ba yo ho beteto ho a o ma nipa no moa otimi nko nipa fa ne nya hwi bi fa ne nya hwi ena ye obema bi so ho no ma wo se ye tena se ne ye mpena na se girl ene ne ti adwen no onye bida bibia agi se outside na se wo no fa nya ofa wo nya hwe ana se den ti se bia nipa mi sa na ye beka no se ne o kan se onfa wo nya hwe oh okay oni wo nsusu bibi ho odi ne odi bekwa abonten odi bekwa on se ye ka se mi se behind every successful man there is a woman. Oh, okay. And sana be me bia bi dodo na agina oba so nti sa why wadwe so ne me betena. Na se bibi asem bia na se bia wanya adwuma bi na one men discuss na be kwa abonten ne o ma discuss ya. Na na fa so be so ene wo me so. Ena se ema so what's the deal ema one. Oba be man sana be ma be bibia no me sana mdi kan oba ka ho a enyini pa yi yes cause ema ye wo abadaye no clear asa abadaye ni ntino ana nyankopon e de sa de na dua yi mu nti sa entina se oba ne be ma nya ntokwa ketuwe bi na ebi a be ma na ye ade a ama na hye oba ne pa yi na asem ketuwe bi obekan endi wechi na kra otina bi ebetime di wechi ebedi wechi nti se ono girl anasa wo yere to ono na aye wa just say asem bi wo ha wo nka ema ni nti se onam fufa na madam fu we say madam fu bra we me pa cho tu hu for why obi kwa ho asimeti wo na dan fu ba ko ano na se ono akasa kra de nka wa na yire ne beka den ne girlfriend ne beka de o nti mu bia nti de ne dan fufa ne beka no na ogidi ye wo bi so wo ho no ma e bia ye se obi afa mpanada enti no wa be fa no na tese ne x is be no de o mo compare wo e na nka asimesi anka wa ye sei anka asimesi anka wa ye sei eno so sa obetime gina so akasa ni pay on pay oh na most the times one na main check for no and na so mom ebi mu kire wo ho okay and so company obeye bibia ma wo no and as obemu abre obetututu no ho bibi to say fa say bia kese na and obetututu no ho abeye we but we say ade na e ma nani kwose bia x na nya sa na ode ye na e no say ma nani ekosi ne x intano kwa na nsa na obeti asesa na so obepini store no we bibi no just an x no ho adwin vicinity because ono obe no obetwetwe ho a edru sex a obetwe no wo kwa no watwe asa ahye wo yese ya na wo yese ya na fa kese ni so ejina ma no so mo kire o mo dodo what is but so woni be mate
na se bibia wo ye ma no bibia oka bibia wunya no wunye sei oka se a won ka sei na still da so the ex etwa wo mpo a sister fa ho adwen ye wo be ma bi so ho no ma woni ne tia woni mi say te se waye obone pam but say ye ka se sorry no nim ka eno so be ka ne sen sa be ma kro ne de na mi hu din a me fa ma no cause the word sorry no sorry no se ejo akoma o men ka ne sa ejo akoma se nipa no asem ne to se din na onya ka sorry no ana se ma me che wade we se wa worry woni ukunu enya asa wutimu se wan kasa we are at fault but the moment I ukunu be chief so akasa baby I'm sorry na ya o feel say oh baby say baby wo me mo cry ti me ko as one feel released as yes wa ka sim bia just won ti bi da it is away ya be ma na won pe sorry ka bra me pa cho sorry no e di wudru achiri why wa adwe so when cause relationship no ekwan wa ye den ya ntokwa beba me nteme ho ate beba ye den ya bibi be de ebesinti so wonim sorry ka bra me pa chosia ne ka ebi ka ne ka ye ebi de ka ne ka asem bia say ano brebre we ma ba to so bia fa ba be bo wa no asem kra ne betimi amani pa ne de aba na to enti no wo de na say bia if you are not at fault next open peace in so to me ka sorry oh yeah to me ka sorry cause so she baby asem ni free bana na wan ka se na osi kind ano brebro e ma ba to so we baby asem ni free ba ya asem we die de keka ko die nya ka so when you say sorry na obeka pa cho na obeka ma bibia ye den sister e ma na nya wo den nya ka e ma ni bebre su nim ka na se be ma ne obati osime pe break kakra me pe se ye ma ye hu break kakra enipa na okasa unhu se red flag bi wo ho obetimi akasa red flag bi wo ho no ma na se normal se bia me ne wote na afi mask for break se me pe se ye muti kakra na me ye free kakra na ye shade eno no bibi se ho woni ma me bi sa wasem okay so wonu kunu ti ho se no ka cho sabi girl me pa cho ma me break kakra o be felice ma dream be kisene be yo bebre so woni be mate no ka cho say mani break and asem relationship mo ntwen kakra bra sister or no na che say o person wo twe ne ho kakra cause minimum bia na one ne girl na ne o say de bia girl ne ba ne ho ne na fofo kra o kasa kwa o say o person wo pa me o person wo yes o person ti guy ni nya chance kakra bi no ka che girl ne sempa cho de adru de ma me break kakra me pese me hye me ho ye me ne o ma bisa 2 weeks no at a break na nyo over break be enku na 2 weeks e twem nti so woni be mate no ka cho say mani break her sister and how won say anko back bi wajawo but until bo a wo kase ya break up I say wait me tina come at once okay so we ne kakra ma me break so first to friend 2 times our be friend one obo call friend cry so onya hu sa na I also hu say bibia dey Hilary komo ya ye dey enso ese ye chese ago ye dey no na ade esa enkrasefo tese migidi sa wa wo hwe me wasua ade ye papa se de midi kan no na de chese ma emema no na chese ye gina omoso den na ye next week de e ade se ye beko ema no se migidi se wasua bibi pa e de afim me pesa wo de ensem bi tu dwama me final ways ema na omo ne mema te na omo ntimi enhwe omo no kwan omo befa so omo brejai emi efutuo kakra bi a metu emba ne se na America no se cause the generation baby e kika kono ye wo emema papa wo ho ene die ye wo emema papa oni ene ye wo emema omunya papa so ye de e wo ho it is making sure say wo ko relationship mo anasa we wadwen say wo ni obi ebobo bra misoto obo and share the work cause ye generation say ye share the nipa no wo ye share platform and nipa ni gina so ye share nipa nipa no unko deeply and as unko deep inside the person and shame and say nipa we ko to say wo kwampa wa ko hu na wo kan o jai many bro and as we ni bring so wo ko relationship ma sanek our real kwan wa and our relationship so e kwan wa but ye ni ama na hu say and shada nye bibia sa but baby into so ko relationship my sister me pacho and share any kind nko why making sure say obeko inside
na wahu de ede owom because obi o ha onyi ni so ba di obo a 3 months no onyi ni so ba di 1 month no onyi ni so ba de edi so wo kwa ma wani na ho me da se pa Hilary na aha sei e na brebe makwan ama the relationship talk no e de si e de ama wo na make I won subscribe ya but modern na subscribe I feel like a comment na share na afufo enya bi hwe sanse woni ma papa pi e de ema mo makra mo